ऑन ओडिया एफएम प्रोडक्शन 32 सिंहासन कांत रूप एकदा चंद्रगिरी राज्य खंडेश्वर नामक जड़े राजा राजुती करुथिले। तांकर 120 राणी थिले। कालक्रमे प्रथम राणी एक पुत्र संतान जात कले। पिलाटी देखिबाकु भारी सुंदर। एणु राजा पुअर नाम कांत रूप देले। चंद्र कला परी से दिनकु दिन बढ़िबाकु लागिला। जता समय तार पाठ पढ़ा आरंभ है। क्रमशः से नाना विधि शास्त्र अध्ययन अस्त्र चालना तथा सर निक्षेप प्रवृत्ति विद्यारे धुरंधर होई उठिला। पुत्र को 12 वर्ष पूरी जीवारु वंशर परंपरा अनुसार राजा ताकू विवाह कराई देबाकू इच्छा प्रकाश कले। गोटिए सुंदरी तथा गुणवती राजकन्या खोजिबाकू से मंत्री को निर्देश देले। बहुत खोजा खोजी मध्य चलिला, मात्र पुत्र अनुरूप कन्यार संधान मिलिला नहीं। जो सब प्रस्ताव मंत्री आनिले राजा विभिन्न कारण दर्शाई से गुड़ी को नाकच करिदेले। राजांक इच्छा अनुसार पुत्र वधू न मिलिबारु राजा शेषरे मंत्री को डकाई कहिले, कांत रूपर गोटे तैलचित्र प्रस्तुत कराई सारा पृथ्वी परिभ्रमण करी यथा योग्य पात्रीर अनुसंधान करंतु। मंत्रीवर राजांक आदेश अनुसार महामंत्री कांत रूपर तैलचित्र प्रस्तुत कराई विभिन्न राज्य परिभ्रमण करने लगिले। मात्र दुर्भाग्यर विषय से कौनसी राज्य रे अनुरूप पात्रीर संधान पाई पारिले नहीं। शेषरे से माने निराश होई चंद्रगिरी फेरी आसिबाकू संकल्प कले। से दिने फेरिबा बाटरे संध्या होई जिबारु से माने तंत्रपुरी नामक गोटिए नगरीर अनति दूर थिबा गोटिए मनोरम पुष्करिणी निकटरे बसा बांधिले। समस्ते हताश होई पड़िथिले। सेही पोखरीर अपर दिगरे आउ दले लोक तंबू पकाई विश्राम नेउथिबार सेमाने देखिले। सेमाने कोनसी राजांकर कर्मचारी बोली तंबू उपरे उड़ुथिबा पताकार संकेतरु जना पड़िला। अनुसंधानरु जनागला जे सेमाने महेश्वरपुरी राज्यर राजा महेन्द्रंक दल। राजकन्या कांत रूपी पाई एक योग्य बरर अनुसंधान रे से माने आसीचंती। संगरे चित्र प्रतिमा मध्य आनीचंती। उपयुक्त बरर संधान न पाई निराशारे निज राज्य को फेरी जिबा बाटरी से माने एठारे विश्राम नेउथिले। उभय पक्ष से मानकर उद्देश्य एक बोली जानी पारी आनंदित हेले। राजपुत्र तथा राजकन्यार चित्र अणागला। आश्चर्यर कथा दुईटी चित्र मिलाई देखिबारु से दुहिंक मध्यरे असंभव साम्यता थिला। जणे जेपरी अन्यर परिपूरक, जनक पाई जेपरी अन्य जनकर जन्म। उभय दलर मंत्री एकत्रित होई विवाह प्रस्ताव विषय आलोचना कले। दिन 12 इत्यादि स्थिर करिबा पाई दुई दल राजा महेन्द्रंक निकटकू गले। राजकुमार कांत रूपंक सहित राजकुमारी कांत रूपीर विवाह उत्सव महा आडंबर सहकारे पालित होला। विभिन्न देशरू राजा महाराजा माने स्वतंत्र भावरे निमंत्रित होई आसिले। शुभ विवाह उत्सव से माने समस्ते नव दंपति को आशीर्वाद कले। बहु मूल्यवान उपहार मध्य से माने देले। राजन्य मंडली निज निजर राज्य को फेरी गले।
राजा महेन्द्रଙ୍କ राजप्रासादରେ नवदंपतिଙ୍କର मधुशଯ୍या ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କାଳେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଏହି ଭୟରେ ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାଘର ତିଆରି କରାଇ ଉପର ମହଲାରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାହେଲା, ଯେପରି କୌଣସି ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ସେଠାରେ ନ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ? 7 ତଳ ସୌଧରେ ସେମାନେ ରହି ମଧୁମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦୁହେଁ ଶୋଇଥିଲେ। ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା। 7 ଜଣ ଦେବକୁମାର ଆକାଶରେ ବିତରଣ କରୁ କରୁ ଦୈବାତ୍ ଏହି ନବନିର୍ମିତ ସୌଧଟି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୁଢ଼ ହେଲା। ଅଟ୍ଟାଳିକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ସୁସଜ୍ଜିତ ମନୋରମ କକ୍ଷରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସାତ ଜଣ ଦେବକୁମାରୀ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁ କରୁ ଦୈବାତ୍ ଏହି ନବନିର୍ମିତ ସୌଧଟି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୁଢ଼ ହେଲା। ଅଟ୍ଟାଳିକାଟିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ସୁସଜ୍ଜିତ ମନୋରମ କକ୍ଷରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଦେବକୁମାରୀଗଣ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସତେ ଯେପରି ଏପରି ମନୋଜ୍ଞ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେବଲୋକରେ ବିରଳ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ହେଲା। କାନ୍ତ ରୂପର ସୁଠାମ ସୁନ୍ଦର ଯୌବନଶ୍ଚଳ ରୂପ ବୈଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳିନୀ କରିଦେଲା। ଅନୁଡ଼ା ଦେବ କିଶୋରୀଗଣ ଯୁବକର କାମ ମୋହନ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାମ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯୁବକଟିକୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନେ କାନ୍ତ ରୂପକୁ ଦେବପୁରୀକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଟେକି ନେଇଗଲେ। ଯୁବକଟିର ନିଦ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବକଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏହାପରେ ଯୁବକଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏତିକି କହି ପର୍ଦ୍ଦାଟି ନୀରବ ରହିଲା। ଗଳ୍ପଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଲା ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ସୌଦାଗର ସେମାନଙ୍କର ମନବେଦନା ଜାଣିପାରି ପୁଣି ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପଚାରିଲେ, ଦେଖ ପର୍ଦ୍ଦା, ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଗଳ୍ପଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କର। ହେ ମହାରାଜ, ପର ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦୀପଧାରାକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳ୍ପର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଶୁଣାଇ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବେତାଳକୁ ଦୀପଧାରାରେ ରହିବାକୁ ଗୁପ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦୀପଧାରା, କାନ୍ତ ରୂପକୁ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଦେବକୁମାରୀ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ
तार अवस्था कौन है कहब कि? आम्भेमाने समस्ते गल्पटीर शेष परिणति जानिबा पई व्यग्र। दयाकरी कुह। समस्ते आश्चर्य भावरे उपरे झुलुथिबा दीपधारा को चाहि रहिले। उपस्थित दर्शक तथा श्रोतांकु विस्मयाभिभूत कराई दीपधारा स्पष्ट मनुष्य कंठरी कहिबाकु लागिला, देवी शुणन्तु महाराज,